click mo LAN play. Pag ikaw mag-host na, then create server 1 host, time host, then ngiti ka maghimo kag unsa na klase na quick trace ra, then unsa na mapa circuit, create game. So na ikaw lang nag-host, then sa mo join click ra nimong LAN play, then kana name host, putang nimo yung pangalan, joiners, join, then sa ay na pag quick raise dire na session, then i-click ra na enter any tara na nakita kana manang host, enter ka na, then pag green na puro sa automatic na mag-ihap 6 na 9 8 7 6 5 3 2 1 moro to.